صوبے کی ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت اور جس قوم میں جمہوری کیفیت اور تقلیدی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں پہ تحقیق کو اہمیت نہیں دی جاتی وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور تحقیق سے بری کا نتیجہ، ذوق تحقیق سے محرومی کا نتیجہ آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس دانشوروں کی بہتات تو نظر آتی ہے لیکن بصیرت کے چراغ میں سمجھتا ہوں کہ گل ہو چکے ہیں۔ ان بصیرت کے چراغوں کو روشنی دینے کے لیے، ان چراغوں میں تیل بھرنے کے لیے ہم کو ایسے اثار کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے خون جگر سے ان چراغوں کو روشنی دیتے ہیں۔ اور ایسے اثار خواہد و رجال کا دور ضرور ہے لیکن ابھی ایسی شخصیتیں انفا نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے درمیان میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں اور آل انڈیا آئی ٹی ٹیچر ایسوسی ایشن کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے بہترین شخصیتوں کو آپ کے سامنے لائیں اور ان کے علمی تجربات سے فیض اٹھائیں اور استفادہ کریں تاکہ قوموں کی تعمیر میں ہم بڑھ چڑھ کر اپنا کردار پیش کر سکیں۔ قوموں کی تعمیر مظلومیت کے چولے ہم کو اتار کے پھینکنا پڑے گا، شکایت کا لبادہ اتار کر پھینکنا پڑے گا، اب میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ مظلومیت سے کام نہیں بننے والا اور محرومیوں اور مجبوریوں کا رونا بھی ختم کرنا پڑے گا اور تعمیری فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ میں جناب پروفیسر مظفر علی شاہوی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بالکل اختراعی سوچ دی اور اختراعی اور بالکل ہی تقلید پر مبنی ایک ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت۔ میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے پروفیسر مظفر علی شاہوی صاحب جو عالم اردو میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، شعر و ادب اور نقد و نظر کے ماہر ہیں اور آپ کے شاگردوں کی ایک جگہ غفیر ہے جو اقطار عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ میں بھی کسی حد تک آپ کے افکار سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے، تو اسی طرح سے ایک روحانی شاگرد کے طور پر میں بھی اپنے آپ کو اس درجے پہ ایک شاگرد کے درجے پہ ہی رکھتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ایسے نامساعد حالات میں اور کووڈ جیسے سچویشن میں بھی آپ کرنول سے یہاں تک آنے کی آپ نے مصیبت کو برداشت کیا اور اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہم کو ٹائم دیا۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس کلیدی خطاب کے لیے تشریف لائیں اور ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ جناب پروفیسر مظفر علی شاہوی صاحب، وائس چانسلر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول، آندھرا پردیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس جناب خالد حسین قیصری صاحب، مہمانان اعزازی جناب محمد انور خان صاحب، جناب مولانا محمد حامد خان صاحب، سر JIH تلنگانہ، ڈاکٹر محمد غوث صاحب، سیکرٹری ڈائریکٹر تلنگانہ اردو اکیڈمی، اور میرے بہت ہی عزیز اور محترم دوست ڈاکٹر عابد منیر صاحب، جناب محمد یقین الدین صاحب، نائب صدر ایکا، جناب ناظم نواز سے جناب میر ممتاز علی صاحب، سیکرٹری ایکا، اور ہمارے فاروق طاہر صاحب۔ مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں ان کا ایک استاد بن گیا ہے، بہت اور انعام یافتہ اساتذہ کرام، دیگر اساتذہ، میٹنگ شہر، سامعین میں میرے بچپن کے دوست ہیں سید نثار احمد اور ایک اور عزیز دوست ہے صوفی شاکر صاحب، اور نوجوانہ میں قوم، خواتین و حضرات، مجھے اس یادگار جلسے میں شرکت کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کسی یونیورسٹی کے انتظامیہ کا جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، کوئی سرکاری میٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ
اساتذہ کا ایک جلسہ ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ میری برادری کا جلسہ ہے, میرے اساتذہ کا جلسہ ہے, میرے ہم پیشہ لوگوں کا جلسہ ہے. اور یقین جانیے مجھے آپ کے درمیان کھڑے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے جیسے ایک لمبے سفر کے بعد اپنے گھر کو پہنچتا ہوں تو جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی آپ سب کے ساتھ میں بانٹنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایٹا کے عہدیداران اراکین اور خاص طور پر ہمارے فاروق صاحب اور میر ممتاز علی صاحب اور ہمارے معیز صاحب. ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں آؤں. یقین جانیے ایسی حالت تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر باہر نکلوں. لوگوں نے کچھ ایسا دباؤ ڈالا, حکم دیا اور کچھ اس طرح سے اس پر زور دیا کہ مجھے آنا ہی ہے. میں اگر نہ آتا تو ایک بہت اچھی محفل سے میں محروم ہو جاتا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے کہ مجھ سے پہلے میرے پیشوا مقررین نے اس موضوع کی تعلق سے بہت کچھ کہا ہے. میرے لحاظ سے آدھا خریدی خطبہ ہو گیا, خاص طور پر احمد صاحب کی بہت ساری باتیں بتاتی ہیں. میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت. موضوع کا تھوڑا سا مختصر سا تعلق کرا دیتا ہوں. ہم اس تقریر میں کچھ سوالات کو دیکھیں گے کہ تحقیق کیا ہے, تحقیق کیوں ضروری ہے, تحقیق کیسے کریں, اور آج کے جو موجودہ حالات ہیں, سیاسی حالات, معاشی حالات, تعلیمی حالات اور ان سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہم ان کا سامنا تحقیق کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے تحقیق پر میں بات کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح ان کا جو طریقہ تحقیق تھا وہ آج بھی کس حد تک ہمارے لیے کارآمد ہے, فائدہ مند ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں تک وہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. میں اکثر اپنے اکابرین سے ملتا ہوں تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ تحقیق کیسے کرتے ہیں, مجھے کچھ بتائیے, میں سیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بتاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بتاتے. لیکن تقریم القرآن کا ایک حصہ ہے جس حصے میں مولانا نے بتایا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیسے کی ہے بغیر کسی کے پوچھے ہوئے. یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیسے کی ہے, کیسے وہ تحقیق کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس حصے کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. تقریم القرآن کے مقدمے کے پہلے حصے میں جو موجود ہے اس کا آپ دیکھ لیجیے. میں اس پر بھی بات کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے دو اور باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک اچھی بات ہے, ایک بری بات ہے, برا مت مانیے گا. اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب محقق ہیں, ہم سب تحقیق کرتے ہیں, ہر دن کرتے ہیں. ٹماٹر خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں, ترکاری خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں, کپڑا خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں, زمین جائیداد خریدنی ہے تو پھر زمین و آسمان ملا دیتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. کپڑا, لتا, زمین جو بھی, اور خاص طور پہ رشتے وغیرہ کی بھی بات دیکھتے ہیں تو بہت تحقیق کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب محقق ہیں, پیدائشی محقق ہیں, ہمیں تحقیق سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بری بات یہ ہے کہ ہم علمی تحقیق نہیں کرتے, سیاسی تحقیق نہیں کرتے ہیں, ادبی تحقیق نہیں کرتے ہیں. جس سبجیکٹ کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. تو ہم محقق ہیں, بنیادی طور پر محقق ہیں, لیکن جس کی تحقیق کرنی ہے وہ نہیں کرتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا. اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو فرض محال تو سرسری تحقیق, وہ تحقیق جو منظم نہیں ہوتی, وہ تحقیق جو مسلسل نہیں ہوتی. تحقیق کی کامیابی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں, وہ یہ کہ وہ منظم ہو اور مسلسل ہو. یہ دونوں اگر نہیں ہے تو پھر ہماری تحقیق کچھ حاصل نہیں ہوگا.
دیکھیے اس وقت میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت۔ اس عنوان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ذوق تحقیق اور دوسرا حصہ ہے وقت کی اہم ضرورت۔ تو یہ دو حصے ہمارے سامنے ہیں، میں پہلے حصے کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلا حصہ جو ہے اس پہلے حصے پر ہم پہلے تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ذوق تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں، کس زمانے سے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے اطراف و اطراف میں، اور کس طرح ہم ان چیزوں کا سامنا کریں۔ تھوڑا سا ہم اپنے زمانے کی کچھ جھلکیاں دیکھ لیں، کچھ مناظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح کے دور میں جی رہے ہیں اور کس طرح کی تحقیق ہمیں کرنی ہے۔ ہمارے حامد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا، صرف تخلیق کو پکڑے رہے اور تحقیق کو غیروں کو چھوڑ دیا۔ بات بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات کہی آپ نے کہ تخلیق کو اپنا لیا، اور وہ بھی کس طرح کی تخلیق ہے جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن تحقیق کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب آئیے زمانے کی میں کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس طرح کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی جھلکی یہ ہے کہ اس دور میں اور کچھ ہو رہا ہو نہ ہو، لیکن نظام حیات بگڑ رہا ہے، نظام زندگی بگڑ رہا ہے، قانون کا نظام بگڑ رہا ہے، انصاف کا نظام بگڑ رہا ہے، تہذیب کا نظام بگڑ رہا ہے، تمدن کا نظام بگڑ رہا ہے، تعلیم کا نظام بگڑ رہا ہے۔ ایک طرح کا بگاڑ ہے، ادھر سے ادھر تک آپ دیکھ لیجیے۔ اور نظام کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ بگڑ جائے تو پھر اس کو درست کرنا، اس کو صحیح راستے پر لانے میں صدیاں نکل جائیں گی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے رہبران اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زمانہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی نظم سناتا ہوں، اور اس نظم میں کتنا اشارہ ہے آپ کو دیکھ لیجیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم کھول کر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف نظم سن لیجیے، نظم میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس نظم کا عنوان ہے ٹریفک سگنل۔ ٹریفک سگنل میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 لائٹیں ہوتی ہیں، لال، ہری اور درمیان میں پیلی لائٹ ہوتی ہے۔ تو ٹریفک سگنل عنوان ہے، تکلمی انداز میں نظم لکھی گئی ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب ہم راہگیروں کی خیر نہیں ہیں، اب ہم راہگیروں کی خیر نہیں ہے۔ صاف لگتا ہے، کیا لگتا ہے صاف؟ یا ٹریفک سگنل میں کوئی بڑی خرابی آ گئی ہے، یا ٹریفک سگنل میں کوئی بڑی خرابی آ گئی ہے، یا لال اور ہری بتیاں اپنی اپنی مرضی سے جل رہی ہیں، اپنی اپنی مرضی سے بجھ رہی ہیں، یا لال اور ہری بتیاں اپنی اپنی مرضی سے جل بجھ رہی ہیں، یا اس پہ غور کیجیے، یا زرد بتی اپنے محل میں بیٹھ کر ان دونوں بتیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے، یا زرد بتی، آپ یہاں کوئی بھی رنگ بدل سکتے ہیں، آپ یا زرد بتی اپنے محل میں بیٹھ کر ان دونوں بتیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا ٹریفک سگنل خراب ہو گیا ہے، پورا ٹریفک سگنل خراب ہے، جانا ہے بھائی، امیر لوگوں کی بڑی بڑی کاریں تو نکل جاتی ہیں، ہم جیسے سائیکل والے کہاں جائیں، کیسے جائیں، کون آ کے ٹکر لگا دیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ میرا خیال ہے اس زمانے کا ایک منظر یہ ہے۔ ایک دوسرا منظر یہ ہے کہ آج کا پورا دور امیجز پر چل رہا ہے، تصورات پہ چل رہا ہے، حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، صرف تصور ہے، ایک امیج ہے۔
किसी का इमेज छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है, और किसी का एक विश्व रूप लेकर, बहुत बड़ा रूप लेकर खड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है। या तो हम उस इमेज के पीछे चले जा रहे हैं, या फिर उससे इतने खौफजदा हैं कि उस इमेज के नजदीक भी जाना नहीं चाहते हैं। एक इमेज है, एक इमेज है, और इमेज के पीछे हमारी सारी दुनिया दौड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस इमेज को हम तोड़े कैसे। सवाल यह है कि जिन शीशों में यह अक्स उभर रहा है, जिन शीशों में यह अक्स उभर रहा है, उन शीशों को तोड़े कैसे ताकि हम असली आदमी तक पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है। आप एक सवाल कर सकते हैं कि सारे आज के जमाने ही में क्यों? ये तो पहले भी होता था, पहले भी बड़े बड़े इमेजेस थे, मदरसों के इमेजेस थे, असातिज़ा के इमेज पर मदरसे चलते थे। इब्राहिम खान का मदरसा, दाऊद खान साहब का मदरसा, मदरसे वैसे चलते थे। तो फिर फर्क क्या है? कल भी इमेजेस थे, आज भी इमेजेस थे। तो फर्क है, फर्क ये है कि कल के इमेज में और असल आदमी में ज्यादा फर्क नहीं था, उसके जाहिर और बातिन में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन आज क्या है? आज के इमेज में और असल आदमी में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वो होता कुछ है, करता कुछ है, वो होता कुछ है, करता कुछ है। इतना बड़ा विश्व रूप है उसका, इतना बड़ा विश्व रूप बन गया है कि हम उसके करीब भी जाने से डरते हैं। और जो लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। इस शीशे को सिर्फ हमारी तहकीक तोड़ सकती है, सिर्फ हमारी तहकीक। एक इश्यू को ले लीजिए आप, उस पर तहकीक कीजिए। मैं इसको फर्ज़े किफाया कहता हूँ। एक इश्यू को उठाइए, उसको एक आदमी उस पर रिसर्च कीजिए, देखिए कि कई चीजें हमारे सामने खुलकर बाहर आ जाएंगी। एक और हमारे दौर का बड़ा अलमिया है कि ये दौर यूज एंड थ्रो का दौर है। यानी आप इस्तेमाल करो और फेंक दो। कलम लिखा, नया खरीद कर दिया। हम लोग ऐसा करते नहीं थे। एक मरतबा माँ बाप ने कलम दिला दिया तो चौथी पांचवी से लेकर जो 8वीं 9वीं तक चलता था, और उसका क्या हो खराब हो गया तो दूसरा क्या लगा के हम चलाते थे। लेकिन ये यूज एंड थ्रो का जमाना आ गया है, और इसकी सबसे मज़मून सूरत है लिविंग रिलेशन की, लिविंग रिलेशनशिप की जो सूरत है, यानी कि इससे ज्यादा यूज एंड थ्रो की उससे बुरी हालत नहीं है। असल चीज ये है कि इसकी वजह से हमारा जो मिजाज बन रहा है, हमारा जो मिजाज बन रहा है वो ये है कि हम रिश्तों की मजबूती को खोते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते अब मजबूत नहीं है। शायर कहता है, एक रिश्ता है रेत पर लिखा हुआ, एक रिश्ता है रेत पर लिखा हुआ। आज शहरों में दोस्ती क्या है? आज शहरों में दोस्ती क्या है? एक रिश्ता है लिखा हुआ। हमें तहकीक करने की जरूरत है कि हम इस जाल से बाहर कैसे आ सकते हैं। ये दौर एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का भी दौर है। लेकिन जब बम फटता है तो उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, उसके असरात दूर दूर तक सुनाई देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज कहीं कोई चीज दरियाफ्त होती है, कोई कोरोना के इलाज दरियाफ्त होता है या कोई मेडिसिन दरियाफ्त होता है, तो आपको 5 मिनट के अंदर सारी दुनिया में उसकी पहुंच जाती है। आज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है हर तरह से। किसी जमाने में मनो शर्मा उतरता था, आज नॉलेज उतर रही है। लेकिन हमें जिस हैसियत में भी रहते हो, टीचर हो, हेडमास्टर हो, वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो या जो भी हो, क्या हमें करंट नॉलेज मिलती है? मैं गजल पढ़ाता हूँ, क्या मैं जानता हूँ कि जदीद तरीन नाकुद्दीन ने गजल के बारे में क्या कहा है? आज साइंस पढ़ाते हैं, जदीद तरीन फिजिक्स ने क्या कहा है, क्या हमें मालूम है? ये करंट है, ये एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का दौर है। इस वक्त हमें करंट नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही चीज है कि हमारे जो निज़ाम तालीम है, हम समझते हैं कि वो किसी लिहाज से, कई लिहाज से हमारे तलबा की क्रिएटिविटी को खत्म करते जा रहा है। हमारे तलबा की क्रिएटिविटी को खत्म करते जा रहा है। ये हम असातिज़ा पर बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी का ऐसा कि हम उनके अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करें। ये जो निसाब हमारे बनते हैं, जो सिलेबस हमारे बनते हैं, उनकी क्रिएटिविटी के लिए कहाँ उतना हिस्सा रखा हुआ है। तो ये हमारे पास तमिल के बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने लिखा है
बड़ी अच्छी बात है कि आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, किताबें फाड़ देते हैं। आप कोई किताब लीजिए, बच्चे फाड़ देते हैं। लेकिन हमारे कवि के शायर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इसका उल्टा कहा है। किताबों को मुखातिब करके कहा है, किताबों होशियार रहो, किताबों होशियार रहो, बच्चों को फाड़ ना देना। देखिए क्या बात है, किताबों होशियार रहना, बच्चों को फाड़ ना देना। मतलब क्या है कि तुम उनकी क्रिएटिविटी को खत्म करो, तहकीक कीजिए कि हम किस तरीके से हम अपने सिलेबस को या अपनी बात को पहुंचा सकते हैं क्रिएटिवली। इसके लिए बहुत तकनीक की जरूरत है। देखिए आज का एक दौर ये भी है कि हम बहुत दूर हो गए हैं तहकीक से, जैसा कि हमने तुम्हारा साहब ने कहा। असल में हमारे पास वो जज्बा और जोश ही नहीं रहेगा कि हम तहकीक किस तरह करें, इससे हमको बचना चाहिए। एक शेर है किसी का, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, कि उम्र भर ख्वाबों की चिलमन से लगी बैठी रही, उम्र भर ख्वाबों के चिलमन से लगी बैठी रही, मैंने सारी जिंदगी हालात से पर्दा किया। ये औरतों के लिए लिखा है, लेकिन ये बात मर्दों पर भी पूरी साथ आती है कि हमने हालात से बहुत पर्दा किया है। एक बहुत ही मजमून हरकत इस दौर की ये है कि हम बिना सोचे, बिना तहकीक किए कई मैसेजेस हैं जिसको फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। भाई इसमें कई चीजें हैं जो तौहीद के दायरे में आते हैं, कई ऐसे इल्जाम आते हैं जिनका खुदा के पास पूछो तो आपके पास कोई जवाब न हो। ये भी हमारे दौर की एक बहुत बड़ी मजबूत हरकत है। एक दौर ये भी है जिसकी तरफ हमारे दोस्त ने इशारा किया, डिजिटल एजुकेशन। आप माने या ना माने, आप चाहे या ना चाहे, डिजिटल एजुकेशन तो आने वाला ही है, आके रहना ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वही साहब मेरे दोस्त है, मैं से एक बात करना चाहता हूँ। देखिए कि हो सकता है कि तालिब इल्म के सामने वो मोबाइल फोन हो या नहीं हो, या उसको देख के छोड़ के चला गया या किसी और को चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है, बहुत करते हैं। लेकिन फिजिकल क्लास में जहाँ बैठते हैं, कितने बच्चे बैठे बैठे जो है सारी दुनिया का सैर करते हैं, सारी दुनिया का सैर कर लेते हैं बैठे बैठे। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो पता नहीं उस्ताद साहब क्या फरमा रहे थे, हम तो बस मस्त घूमा करते थे। सो जिसको सीखना है वो सीखेगा, वो डिजिटल हो या नहीं तो फिजिकल क्लास में, लेकिन उसको सीखना है वो सीख कर ही रहेगा। अर्ज करना ये है कि फ्यूचर है हमारा मुस्तकबिल है डिजिटल एजुकेशन। हम असातिज़ा को चाहिए कि इसमें दर्ज हासिल करें, इसमें हम महारत हासिल करें और उर्दू को जो है तरक्की देने के लिए, हमारे इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत चाहिए कि इस तरह करना है। सब ये रहा हमारे इसके ज़माने की कुछ झलकियाँ जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। एक बात है जो जल्दी में मैं कहता चला जाऊँगा, और वो इसलिए कि जो शुरुआत में जो खिरात पढ़ी गई अलिफ लाम रा, उसके ही कुछ बातें थी कि मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि तहकीक हमारी मजहबी मीरास है। ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तहकीक हमारी मजहबी मीरास है, हमारा मजहबी वर्षा है, ये हमारी तहजीब का अटूट हिस्सा है, हमें इसे किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ स्टेज पर से। ये तफक्कुर का जो बार बार हम साहब ने बहुत तफसील से इसका जिक्र किया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ ने जहाँ जहाँ ये तफक्कुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ उसने कहा है कि आपको गौर फिक्र करना चाहिए, तो गौर फिक्र क्या है सिवाय तहकीक की? गौर फिक्र क्या है सिवाय तहकीक के? गौर फिक्र का मतलब क्या है? सवाल का जवाब ढूंढना, कब, कहाँ, क्या, क्यों, किधर, किसे, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का नाम तहकीक के यहाँ गौर फिक्र भी है। अल्लाह ताला ये कहता है कि आप देखो कि अंगूर कैसे पैदा हो रहे हैं, अंजीर कैसे पैदा हो रही है, ये देखो कि आसमान कैसा खड़ा हुआ है, ये देखो कि दरिया में जहाज कैसे तैरता है। यानी एक एक शाय पे आपको कहता है कि गौर करो, तहकीक करो, आप रिसर्च कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। अल्लाह के जलवे को आप देख सकते हैं जर्रे जर्रे में, अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे। सिर्फ मैं कोई और बात नहीं करना चाहता हूँ कि इस चीज को अगर आप तलाश करके देखेंगे तो आपको छोटे
लेकिन उसका मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, परफेक्शन दिखाई देगा। बेदाग तकलीफ अल्लाह ताला ने की हर चीज की। सिर्फ इस नुक्ते से आप देखिए भाई कितना बेदाग बनाया है अल्लाह, कितना बेदाग बनाया है अल्लाह ने। इसी तरह से आप देखिए, फिर आप ढूंढिए कोई दाग किसी स्टाइल में, किसी तकलीफ में, तो फिर देखिए कि आप क्या जवाब आता है। कुरान ने जो कहा है हमारे लिए वही तहकीक है हमारी। और इसी तरह से मुहद्दिसीन की बात आप ले लीजिए, आप क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं हम लोगों ने, कितना रिसर्च किया हम लोगों ने, कितनी तहकीक की है। एक एक हदीस के लिए 40-40 रातें वो सहरा में चलते जाते थे। ये सब रिसर्च है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहते हैं कि उनके पास 2 लाख अहादीस उन्हें याद थी, जिसमें ज़ईफ भी थी और सही हदीस भी थी। लेकिन जब उन्होंने उनको छांटना शुरू किया तो उन्होंने 7,275 अहादीस का इंतखाब किया। सवाल यह है कि जो छांटने का काम किया था वो क्या है? वो तहकीक है। ऐसे ही छांट दिया कि ये काला है उठा के रखो, ये पीला है उठा के रखो, ये लाल है उठा के रखो, ये नहीं हुआ ना। उन्होंने क्या किया? तहकीक की कि क्या इस हदीस को रखी जाए या नहीं जाए। क्या ये रिसर्च नहीं है? बहुत बड़ा रिसर्च है। हमारे मुफस्सिरीन को ले लीजिए आप, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की आप तफसीरुल कुरान को देखिए, आप पढ़ के देखिए। आप मैंने अभी कहा उसके मुकद्दमे का जिक्र कर रहा था, अल-जिहाद फिल इस्लाम को पढ़ के देखिए, रिसर्च की आला तरीन किताब है। आप तर्जुमा कुरान को पढ़ के देखिए, आप सूरह कहफ को पढ़ के देखिए, जो मौलाना मुल्ला आजाद ने जो तफसीर लिखी है, क्या उसका कोई जवाब दे सकता है? तहकीक के आला तरीन नमूने हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और वो ये है कि इस तरीके से इन लोगों ने आंखों का तेल जलाया होगा और दांतों को पसीना आया होगा। हमारे साइंस की भी बेहतरीन हमारे पास एक मौजूद है। मैं आखिरी इस पहले को आ रहा हूँ और वो ये है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का उनका तरीके तहकीक क्या था। भाई ये बहुत अहम हिस्सा है आज की मेरी इस तकरीर का। और वो ये है कि देखिए कि आमतौर पर हमारे पास जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने लिखा बहुत है, मगर कहीं ये नहीं बताया है कि वो लिखते कैसा है। हमारे खजानों के खजाने सीनों में चले गए, हमारे यूनानी हकूमों के हकीमों के चले गए, ऐसे बताया उन लोगों ने, लिखने वालों ने नहीं बताया। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि मेरा राज क्या है, ये कोई बात नहीं। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने बताया है मुताला कैसे करना चाहिए और फिर तहकीक। हालांकि उन्होंने तहकीक का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई वो सब की सब आज की तहकीक में आती हैं और जदीद तरीन तहकीक में सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 4-5 बातें उनकी है, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। तहकीक सिंपली क्या है? एक प्रॉब्लम को लेना है, एक मसले को लेना है, मवाद इकट्ठा करना है, उसको तरतीब देना है, नताइज निकालना है, राय कायम करना है और उस राय को दलील के साथ पेश करना। तो कुल मिला के यही है। आप एक मसला ले लिया आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी 2020 ले लिया आपने। एक मसला आपके हाथ में है, आप समझना चाहते हैं उसको, मवाद इकट्ठा कीजिए। आपको रसायन में मिल जाएगा, आपको अखबार में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, दुनिया भर की जगह पर पूरा मवाद मिल जाएगा। आप उसको ले लिया आपने और लेकर आपने क्या किया कि उसको तरतीब दिया और तरतीब देकर उससे नताइज अखज़ किए। अच्छा ये बात है इसके अंदर, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, तो यहाँ पे करें। अब उसको अपने दलील के साथ पेश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सब मैं अपने कौम के साथ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सब मेरे तवाज़ुन बैठे हुए हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा सब हुआ है। मैं क्लास में डिस्कशन में खड़ा है मेरा, मैं बच्चों से बहस नहीं करता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, उनके साथ लड़ता रहता हूँ, सब लोग जवाब देते रहते हैं, होता रहता है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि कभी कभार एक ऐसा लड़का जिसको मैं बड़ा कुल ज़हन समझता था, वो लड़का उठकर इतना जवाब दे देता है कि मैं मेरे ज़हन में भी वो जवाब नहीं लेता। मैंने उससे नतीजा निकाला कि अल्लाह ताला किसके ज़हन में कौन सा जवाब, कौन सा हल डालते, उसकी कोई ये नहीं है।
तहकीक करना है। क्या पता हमारे जो जिन मसाइल से हम जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उनका कोई हल आपके किसी जहन में आ जाए और आप उसको पेश करें। ऐसा हुआ है बाबरी मस्जिद पे जब ढाली गई थी तो कोई और नहीं, उर्दू के अफसाना निगार ने एक अफसाना लिखा जिससे सारे अंग्रेजी अखबार वालों ने आकर उसे फोन किया था, और एक उर्दू का अफसाना निगार था, अफसाना लिखा था, बहुत खूबसूरत अफसाना लिखा था। तो जरूरी नहीं, सब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि दानिश्वरी किसी की जायदाद नहीं है। आप सब दानिश्वर हैं अगर आप ठीक करें और आप सोच कर आगे बढ़ेंगे तो। अब देखिए कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरुल कुरान के जो मुकदमा है उसमें जो लिखा है उसके मैंने 6 निकात निकाले हैं। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के मसाइल का इंतखाब करो। पहली पॉइंट तो ये है, मसाइल का इंतखाब करो। दूसरा ये है, बहुत अहम नुक्ता इन्होंने लिखा है कि अब तक इन पर क्या काम हुआ है उसे पढ़ो, उसे समझो। उसके बाद लिखा है उन्मानात कायम करो। उसके बाद लिखा है नोट लो, और उसके बाद हर शोबे की मजमूई शक्ल क्या बनती है, और फिर आखिर में और फिर सबको मिलाकर जोड़कर आप कर दीजिए। सब ये चीज मैं यहाँ खास तौर पर मैं जो कहने की वो ये है कि हमें दिलचस्पी होनी चाहिए हमारे मसाइल से, हमारे माशी मसाइल, हमारे इक़्तिसादी मसाइल, हमारे समाजी मसाइल, हमारे तालीमी मसाइल, हमारे अदबी मसाइल, हमारे लिसानी मसाइल, हमारे मसलकी मसाइल, हमारे मोहल्ले के मसाइल, हमारे घर के मसाइल। हमें दिलचस्पी लेना है कि भाई ये मसला है क्या। जब तक हम नहीं उतरेंगे मैदान में, हमारा एक मजबूरी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मिजाज नहीं बनेगा। इज्तिमाई तौर पर मिजाज की जरूरत है इस वक्त। इंफरादी तौर पर मैं फलसफी बन जाऊं, इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। होगा कब? उस वक्त होगा जब हम एक इज्तिमाई तौर पर ये सोचने लगे कि भाई हम किस मसाइल से गुजर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप एक प्लेटफॉर्म पर बोले आकर नमाज पढ़नी बाहर आए, भाई देखो इस तरह का है, मैंने इस तरह सोचा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये कैसे किया जाए, वो कैसे। ये इज्तिमाई शऊर की हमें इस वक्त सख्त जरूरत है, और ये शऊर सिवाय अच्छी और गहरी तहकीक के हमें हासिल नहीं होगा। तो मौलाना ये कहते हैं कि आप इसको जो है लीजिए, आप मसाइल को लीजिए पहली बार, तो आप मसाइल में दिलचस्पी लीजिए। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये तो बहुत हम कहते हैं फलसफी है, ये बड़ा दानिश्वर है, ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है। क्या करता है? क्या करता है? बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़ा वो फलसफी है, क्या करता है? वो सिर्फ करता है कि मसाइल को लेता है, उस पर जरा गौर फिक्र करता है, और उसके बाद उसे जो हल समझ कर हल पेश करता है। हम वो नहीं कर पाते। हमारी मजबूरी ये है कि हम वो करना नहीं चाहते। तो ये है, तो दानिश्वरी किसी की जायदाद नहीं है, तो हम भी वो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बहुत उम्दा बात तफसीरुल कुरान में हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, वो ये है कि जब तुम्हारे हाथ में कोई मसला आ जाए तो तुम पहला काम ये करो कि उस पर अब तक जो कुछ लिखा गया है उसको इकट्ठा करो। उनके जुमला है, मैं पढ़ देता हूँ, देख लीजिए कि उन्होंने लिखा है कि वो इस मसले के मुतालिक कदीम और जदीद लिटरेचर का गहरा मुताला करके वाज़ेह तौर पर ये मालूम कर ले कि इस मसले के बुनियादी निकात क्या हैं। What are the basic points of that particular problem? कर ले इंसान ने अब तक इस पर क्या सोचा है और क्या समझा है, क्या और तस्किया तलब उमूर है। ये बहुत अहम है, तस्किया तलब उमूर है। दुनिया ने बहुत कुछ सोचा है लेकिन कहीं छोड़ दिया है, तो आप उन पॉइंट्स को निकालिए। उसके बाद जाकर देखिए कि इंसानी फिक्र जाकर कहाँ अटक जाती है। ये जो बल्ब है इसका इजाद करने वाला कौन था? थॉमस। इसने बड़ा गोल्डन रूल लिखा है बहुत परसों। इसने लिखा है कि तुम अपनी तहकीक वहां से शुरू करो जहां दुनिया ने छोड़ दिया है। तुम अपनी तहकीक वहां, यही बात मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि जब तुम्हारे हाथ में कोई मसला आ जाए
सबसे पहले तुम उसे इकट्ठा करो कि अब तक क्या सोचा। इसकी बड़ी हिम्मत है। जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसी वक्त पर आपको पता चल जाएगा कि कहां से आपको काम शुरू करना है। तीसरी बात यह है कि उन्वानात कायम कर लीजिए, ये कहा लिखा है, और उन्होंने ज़ैली उन्वानात का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्वानात का जिक्र किया है उन्होंने। अच्छा, एक मैं इसको जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुरान शरीफ में क्या तफसील कुरान का मुकदमा भी देख सकते हैं जाकर। लिखा है उन्होंने कि ये समझना है आपको कि अल्लाह ताला की नजर में पसंदीदा इंसान कौन है। पसंदीदा इंसान कौन है, अगर आपको ये समझना है तो कहते हैं कि एक नोटबुक लो जिसमें एक सफे पर आप लिखिए पसंदीदा इंसान और उसके बिल मुखातिब नापसंदीदा इंसान। अब आप कुरान पढ़ना शुरू करो, जहां पसंदीदा इंसान का हुक्म आता है वो आयत नोट कर लो, और जहां नापसंदीदा का आता है वो एक आयत उधर नोट कर लो। इसी तरह पूरे आप देखते चले जाओ। आप मुखातिब करके देख लो कि अल्लाह क्या चाहता है। तहकीक का क्या खूबसूरत तरीका होगा, बड़ा खूबसूरत तरीका बयान किया है। उसके बाद इसी तरह के एक और कि इंसान कामयाब किस तरह हो सकता है, नाकाम किस तरह हो सकता है। आप एक सफ़े पे लिख लीजिए मूजिबात फलाह और एक सफ़े पे लिख लीजिए मूजिबात खुसरान। नुकसान क्या होगा आपका और फायदा क्या होगा, नोट करते चले जाएंगे। और उसके बाद लिखते हैं, मैं ये भी पढ़ देता हूँ, इसी तरह से अल्लाह हाज़िर क़यास अक़ायद, अखलाक, फराइज़, माशरत, तमद्दुन, मईशत, सियासत, कानून, तंजीम, नज़्म हयात, सुलह, जंग और दूसरे मसाइल जिंदगी में से, दूसरे मसाइल जिंदगी में से, मौलाना का कौल है, दूसरे मसाइल जिंदगी में से एक एक के मुताबिक कुरान की हिदायत को नोट करता जाए। मैं इस पर एक और चीज कहना चाहूंगा, ये पूरे आप दो पेज पे लिख लीजिए, पूरी किताब आप रख लीजिए। कुरान एक रन एक वक्त पढ़िया, और जिस जगह जो आयत आपको लिखती है वो आयत आप पकड़ कर लिख लीजिए। देखिए तहकीक का क्या अलग तरीन नमूना आपके सामने आता है। उन्वानात कायम करना है, इसको जदीद जो रिसर्च है उसको अपने अंदाज में कहता है, इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह लिखा हूं कि रेफरेंस नुक्ता, रेफरेंस नुक्ता, यानी कि आप एक नुक्ते को ले लीजिए और उसके बाद आप रेफर कीजिए, किताबों को रेफर कीजिए, गूगल को रेफर कीजिए, अपने दोस्तों से रेफर कीजिए, अपने असातिज़ा से रेफर कीजिए, और जो मालूमात आपको हासिल हो जाए वो सारी की सारी मालूमात आप उसको इकट्ठा करते जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहद की मक्खी क्या करती है, फूल पे बैठकर रस निकालती है, उसके आगे रोटी बनाती है। रिसर्च स्कॉलर को इस तरह होना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, प्रोफेसर तनवीर अहमद अलवी। मैंने उनसे एक मर्तबा ऐसे ही पूछा था कि साहब मैं डिग्री कॉलेज का लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या करना है मुझे। तो उन्होंने, वो उनकी आदत थी, आदमी कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, लड़का और औरत कितनी भी बड़ी हो लड़की कहते थे, लड़के हाँ इधर फाइट मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक पेपर लिया और पेपर में दरमियान में एक नुक्ता बनाया और उसके बाद कहा कि देखो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब आपने एक पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए कि नई तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़बान का क्या रोल है, ये हमारे पॉइंट है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक दायरा बनाया, कहा कि देखो ये तुम्हारा पहला इंफॉर्मेशन है। उसके ऊपर एक और दायरा बनाया, कहा कि तुम्हारा दूसरा इंफॉर्मेशन है। उसके ऊपर एक तीसरा दायरा बनाया, कहा कि तुम्हारा तीसरी मालूमात है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह का एक उन्होंने एक फिगर बनाया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी अगर बेहतर बनानी हो तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रखो, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस रखो। और हम एक घर से निकलो, सुबह उठो तो तुम्हारे जहन में एक 10-15 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए कि इसके बारे में आज क्या नई मालूमात होगी, उसके बारे में क्या होगा। लेकिन इसमें हिकमत यह है कि जब आपका जहन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा
तो फिर वो खुद बखुद ढूंढना शुरू करेगा कि नहीं चलो आज इसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा, उसके लिए कुछ निकालेगा। लेकिन यहाँ आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है तो फिर आपका मुताला बेकार है, आपकी बातचीत बेकार है, आपका यूनिवर्सिटी में जाना बेकार है, आपका क्लास लेना बेकार है, क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। मुझे अगर ये बताना है कि भाई गजल में कितने अखलाकी शेर है, मैंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रख लिया, तो फिर मैं देखता हूँ कि कहां से मुझे वो अशार मिलेंगे जिनको मैं कोट कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस का खेल है, जिसको मौलाना मौदूदी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इमारत का कहा है। और आप तहकीक करना चाहते हैं तो तफहीमुल कुरान का सिर्फ वो हिस्सा रोजाना एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आपके अंदर तहकीक का शौक कैसे पैदा होता है। दूसरी बात जो मैंने कही है वो है नोट लेने वाली। बगैर आपके नोट लेने के आप कोई चीज तहकीक कर ही नहीं सकते। कितने लोगों की आदत है लेने वाली, आपको कोई नया शेर मिला नोट कर लिया, कोई नई बात मालूम हुई नोट कर लिया, कोई नई खबर मालूम हुई नोट कर लिया, कोई नई हिकायत मालूम हुई नोट कर लिया, कोई हदीस मालूम हुई नोट कर लिया। नोट करना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, मुहक्किक के लिए एक नोटबुक और एक कलम बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मछेरे की जाल जरूरी है। अगर बगैर जाल के मछेरा समंदर में जाता है तो बेवकूफी करता है। हम पढ़े लिखों के पास एक नोटबुक एक कलम हमेशा होना चाहिए, और जहां जब जो जैसा ख्याल है आप उसको नोट करके रहना चाहिए, आपके जहन में भी आएगा। किसी ने पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके जहन में भी कई बार ख्याल आता है, बहुत अच्छा ख्याल आया होगा किसी के लिए, कोई बात नहीं, किसी बात के लिए, लेकिन आप उस ख्याल को रद्द कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस ख्याल को क्यों रद्द करते हैं? नहीं, अपना ख्याल, कोई ख्याल आया कि नहीं हमको ऐसी तकलीफ करनी चाहिए, जैसे मुझे ख्याल आया कि ज़ौक़ तहक़ीक़ वक्त के जरूरत है, ख्याल आया और मैंने उनसे कह दिया तो मैं रद्द कर देता। आपको ख्याल आता आप रद्द कर देता, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों रद्द करते हैं? ख्याल आया अच्छा सा, लेकिन रद्द करते हैं। उसकी वजह है कि वो हमारा ख्याल है। हम सिर्फ इसलिए रद्द करते हैं कि वो हमारा ख्याल है, इसलिए हम रद्द करते हैं। अगर हम अपनी इज्जत आप नहीं करेंगे, अगर हम अपने ख्याल की हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया क्यों करेगी? अच्छा, होता यह है कि फिर वही ख्याल कोई दूसरा आदमी खूबसूरत से तोहफे के तौर पर लाके आपके सामने पेश करता है और आप शर्मिंदा हो जाते हैं। पहले तो हमें अपनी आप इज्जत आप करनी है, हमारे ख्यालों को इकट्ठा करने की इस वक्त बहुत जरूरी है। और एक बात अर्ज कर दूं कि बड़ा अच्छा जुमला चलता है हमारे जो रिसर्च करते हैं उन लोगों में, और वो ये है कि डाटा यानी कि जो मवाद इकट्ठा करते हैं उसको डाटा कहते हैं। तो डाटा इज आयल, ये जुमला है, ये फिक्रा है। डाटा इज आयल। आयल क्या है? तेल। तेल से मुराद तेल नहीं है, बल्कि यहाँ तेल से मुराद वो तेल है जो अरब ममालिक में निकलता है, जो लाखों डॉलर्स में बिकता है, वो आयल है। तो उनके पास तो वो आयल है, लेकिन हम पढ़े लिखों के पास एक ही आयल है जो हमने मवाद इकट्ठा किया है, वही डाटा हमारा आयल है। हम लाखों डॉलर में बेच सकते हैं। डाटा इज आयल, और ये डाटा आप उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक कलम और नोटबुक नहीं होती है। तो जब आपके पास मसला था, आपने मवाद इकट्ठा किया, अब तरतीब दीजिए, उसमें अच्छे से तरतीब दीजिए कि कौन सी चीज नहीं। तरतीब देना क्या है? वो एक के नीचे रखना नहीं है, बल्कि समझना है कि हमने जो इकट्ठा किया है वो मवाद है क्या, वो मवाद है क्या, उसको आप समझते हुए जब आप उसको तरतीब देंगे, उस तरतीब देने में, उस समझने में वो मसला जो आपने देखा था उसका हल निकल आएगा। मौलाना मौदूदी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, कि अगर आपको कुरान पढ़ते हुए कहीं आपको खटक हो जाए, कहीं आपको झिझक हो, कहीं कोई सवाल उठे, तो आप घबराइए नहीं, आप उस सवाल को नोट करके रखिए।
اور آپ قرآن پڑھتے رہیے، انشاءاللہ قرآن ختم ہونے تک آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ترتیب دیتے رہنا چاہیے۔ تو اس ترتیب کے دوران میں، اس سمجھداری کے دوران میں ان کا حل بھی نکل آتا ہے، پھر ہم اس حل کو دیکھ لیتے ہیں اور آخر میں اس کو کرنا ہے۔ اور یہ بہت ضروری کام انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی آپ پھر سب کو ملا کر جوڑ دینے سے نقشہ زندگی کس قسم کا بنتا ہے اور کرنا ہے، یعنی آپ کو رائے قائم کرنا ہے۔ ہم اتنی بڑی تحقیق کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو اپنی رائے قائم کرنا ہے۔ بھائی چھوٹی سی چھوٹی بات، آپ ایک اخبار پڑھیے لیکن اپنی رائے قائم کیجیے، بغیر رائے قائم کیے کہ آپ اخبار کو نیچے مت رکھیے، یہ تو مطالعے کی توہین ہو جائے گی۔ آپ پڑھیے، آپ کی رائے غلط صحیح لیکن رائے قائم کیجیے۔ ایک خبر آپ نے پڑھی، اس کو اپنی رائے قائم کیجیے۔ صاحب رائے بننا ضروری ہے ہم کو، آپ میں سے ہر آدمی صاحب رائے بننا ہے، کیونکہ ہمیں ایک اجتماعی مزاج بنانا ہے۔ صرف ایک آدمی کا کوئی جو ہے بڑا بن جانا نہیں ہے، بلکہ اجتماعی مزاج بنانا ہے۔ تو رائے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقے تحقیق کی جو باتیں بتائی تھی اس کا میں خلاصہ پیش کرا تھا آپ کے سامنے۔ اور آخر میں اپنے بھائیوں سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح کی انفرادی کمپلیکس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی طرح کا احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اردو کے ٹیچر ہیں، اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ہم ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، یا ہم ایلیمنٹری اسکول میں پڑھاتے ہیں اس طرح کا احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہرگز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب تمل میں کام کرتا تھا تو وہاں پر ایک ایلیمنٹری ٹیچر آتے تھے جس سے میں ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا۔ ایک ایلیمنٹری ٹیچر جو صرف 5 جماعت تک پڑھاتے تھے، ہم لوگ اکثر نماز میں ملتے، جب ان کو پتا چلا کہ میں ڈگری کالج میں پڑھاتا ہوں تو وہ کہتے مجھ سے کہ آپ کی کتاب لا کے دیجیے، میں فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب لا کر انہیں دیتا، 2 دن کے بعد آتے اور بحث کرتے، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر، ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر، بھائی آپ کا ذوق مطالعہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کسی کی جائیداد ہے کیا کہ یونیورسٹی کے ٹیچر ہی کے پاس ریسرچ ہو؟ جائیداد ہے، لکھ کر لائے ہیں، بلکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آج کل۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، تعلیم میں کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں، آپ آنےسٹی سے کام کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ میں آج وائس چانسلر کی حیثیت سے میں اس اسٹیج سے بولتا ہوں کہ میں آج بھی میرے یونیورسٹی میں جو بچے اردو نہیں پڑھتے ہیں میں ان کو الفبے پڑھاتا ہوں، میں آج بھی پڑھتا ہوں۔ پورے لاک ڈاؤن میں 2 مہینے میں نے الفبے پڑھایا، الف اور را زی اور پنٹو وغیرہ پڑھایا، مجھے کسی نے میں نے اردو سیکھے بتایا، اردو سیکھے اس میں الفبے ہے۔ ہمارے پاس دوستوں نے کہا یار تم پروفیسر ہو، تم کیسے کرتے؟ میں پروفیسر ہوں اسی لیے پڑھا ہوں، پروفیسر ہوں اسی لیے پڑھا رہا تھا، کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ کو پڑھانا چاہیے۔ اور میں نے ایک طریقہ نہیں، صرف الفبے پڑھانے کے میں 10-15 لہجے میں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس امریکہ سے ایک لیڈی آئی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ حروف تہجی ہندوستان میں کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو جان کر حیران دیکھی کہ اتنے طریقوں سے پڑھایا جا سکتا۔ میں ابھی بالکل میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگوں نے گھر میں ایک بورڈ لگایا ہے اور اس کی شوٹنگ کرتا رہتا ہے، الفبے پڑھاتا ہوں میں بورڈ کے اوپر، اور میں بہت جلد اس کو یوٹیوب میں ڈال رہا ہوں۔ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ پڑھائیے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس میں۔ اور ہمیں کسی طرح کی اس معالجے میں نہیں رہنا چاہیے کہ آپ سے بڑے جو کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، وہی اساتذہ ہے، آپ بنیادی اساتذہ ہیں، میری طرف سے بنیاد نظام اساتذہ ہیں، اور آپ کی ذمہ داری جتنی ہے اتنی ذمہ داری شاید ہماری بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ذہن بناتے ہیں، بنا کر ہمارے پاس اسی طرح کی کوئی شرمندگی کی، کوئی احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب بہت اچھے ٹیچرز ہیں،
آپ سب بہت اچھے اساتذہ ہیں. آپ کی دعائیں بچوں کی دعائیں آپ کو ہمیشہ رکھتے رہیں. سب میں ایک واقعہ میں ابھی بول کر بات کرتا ہوں. میں ایک سیمینار میں گیا تھا ایک جگہ پر, تو وہاں جمعہ کی نماز دیری ہو گئی, تو ہم بہت دور چلے گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ہم نماز پڑھ کر باہر آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کے جو استاد ہیں اسکول کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا صاحب میں 60 62 سال 65 سال کا ہوں, میرے استاد نے کہا نہیں ہے. تو نماز کے بعد ہم انتظار کرتے رہے, تشریف لائے. میرے استاد ہیں, ہمارے جو بیٹھے ہوئے دوست کے استاد, تو وہ آئے اور آ کر جو ہے حالانکہ میرے پاس سفید ہو چکے ہیں سب میں, تو آئے سامنے سیدھے کیا ہے مظفر کیسا ہے, بس یہی کہا. اور وہ 85 سال کے ہیں. ایک استاد کی محبت کو دیکھیے آپ کیسے یاد رکھا ہے انہوں نے. ہمارے دوستوں نے ہمارا فضلہ مکرم ہمارے صدر شعبہ اردو یونیورسٹی وہ میرے پاس میں کرتے ہیں, تمہارے بال کیا برتن سے سفید تھے تو سب بتا لیا. یہ محبت ہوتی ہے اسکول کے ٹیچر کی اور اس کے استاد کی. آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اور اس میں احساس ہے میں آپ تمام لوگوں کو ان ایوارڈس کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک شعر آپ لوگوں کے لیے پیش کر کے اپنی جگہ دیتا ہوں. حابل اجملی کا شعر ہے یہ. بہت بیمار تھے وہ اور پاکستان چلے گئے تھے. بہت اپنے دل کی بیماری کی وجہ سے زیادہ دن جیے نہیں, لیکن ان کی شاعری میں جو اعتماد ہے, جو ہمت و حوصلہ ہے جینے کا, وہ بہت خوبصورت ہے. ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں تمام اساتذہ کی, اور وہ یہ ہے کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ. شاعر کہتا ہے کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ, زندگی کو میری ضرورت ہے.